আপনারা দেখলেই বোঝা যায় আপনি উচ্চ শিক্ষিত। Hello, baby. I miss you. जो तेनु धूप लगी आवे तेरी चाव बन जावा तेरी खुशियों की खातिर मैं सारी কি আরে বলুন কি सीन है वाह का सीन है। मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैंने रोया তুমি দেখতে অনেক ভালো, তুমি অনেক কিউট, হ্যাপি আছো, তুমি দেখতে সুন্দর আছে। আমি দেখলাম তোমার ফটোটা, ঠিক আছে? তোর মাথা নষ্ট। নাটক কম করো প্রিয়। তোমরা যে বিদেশি সাবান, শ্যাম্পু, তেল কেনে আসো তো, সেটা তোমাদের খেলা দেখলে বোঝা যায় প্রিয়।